भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। जं 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 जगतरूपं दश दिश ध्रुमित भूमिकम्पयामानं सं 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 संहारमूर्ते शिरे मुकुटजटाशिखरे चन्द्रेन्दु दं 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 दीर्घकाय विकृतनखमुखं ऊर्ध्वरोमं कराळं पं 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 पापनाशं प्रणमामि सदं भैरवं क्षेत्रपालम्। वंदे देवमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मुखधरं वंदे पुष्णावती वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं। जगन्नाथ शरणं नारायण शरणं। कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आशा करी कि आपण माने निष्ठार सहित देखुथिबे। जगन्नाथ शरणं नारायण शरणं। मारु मारु जिए रखिब मारु मारु जिए रखिब सिए तो शिव अमृत आमको देला पीला विष। मारु मारु जिए रखिब सिए तो शिव अमृत आमको देला पीला विष। डाकू डाकू जिए शुणिब सिए तो शिव पिता माता होई से बाट देखई दब। शुणु शुणु जिए आसिब सिए तो शिव विपद को घुंचेई दब दब से सुख। कहु कहु कहूथिब जिए मनरे कहूथिब जिए मनरे हे महादेव। तार पाप विनाश हेब पूर्ण अजीब तार पाप विनाश हेब पूर्ण अजीब। भागवत जिए कहिछि भागवत जिए कहिछि सिए तो शिव पार्वती अधा शुणिले जानिले सुख। भकत को जिए तारिब भकत को जिए तारिब सिए तो शिव गीतरे अधम कहे रख हे शिव। सदा बेले मिलु थाउ तुम्भ पादुक। शुणवा एक शिव भक्त उपरे गोटे सुंदर गपटी। थरे जणे गरीब काठुरिया जंगल रे काठ काटुथिले। से ज्ञानी तो नथिले कौनसी शास्त्र मध्य पढ़ी नथिले किंतु एतिकी से जानिथिले साधु सन्तुक ठारू शुणिकी शिव सबु शुणती से पत्थर देहरे मध्य अछंती। दिने राति जंगलरू फेरिला बेले प्रबल वर्षा हैला। काठुरिया भୟରେ एक पुराणा शिव मंदिर पाखरे आश्रय नेले। मंदिरटी भांगी जाइथिला। भंगारुजा मंदिर धूଳି धूसर होई पड़िछि। चारिआडे लता गछ गुल्म माड़ीगले। काठुरिया देखिला मंदिर छातरू पानी गलुछि शिवलिंग उपरे पड़ुछि। काठुरियाटी आहुरी कांदिबाकू लागिला। कौन हला मो प्रभु को पानी पड़ुछि वर्षा पानी पड़ुछि तांकु तो ठंडा लागियो। देखंतु केमिया विश्वास शिव हेले से विश्वास देवता। भवानी शंकर वंदे सदा विश्वास रूपिणं जाभ्या विनाश्य पश्यन्ति हृदा सन्तोष समीश्वर।
ମୁଁ ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ମୋ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ମୋର ଭୋଳାନାଥ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ସେ କଣ କଲେ ନା, କାଠୁରିଆ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚଟାଣ ବା ପଥର ଆଣି ତାକୁ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଟେକି ଛତା ଭଳିଆ ଧରିବାକୁ ଧରି ରହିଲେ, ଯେମିତି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ନ ପଡ଼େ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଦା କରିବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ ପଛେ ଥରିଯିବି, ମୋତେ ପଛେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ। ଦେଖ କେମିତି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ କାଠୁରିଆ ଜଣଙ୍କର। ଏମିତି ରାତି ସାରା ସେ ପଥରକୁ ଟେକି ଧରି ରହିଲେ। ମନେ ମନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ସତତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଶିବ କହିଲେ, ଆରେ ଭକ୍ତ, ତୁ ମୋତେ କଣ ମାଗୁଛୁ? ଏ ଜଗତରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳାମତିରେ ମୋତେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, କେହି କେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୋର ଏ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ମୋତେ କୃପା କରୁଛି, କଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ସେଇ ଶିବ ଭକ୍ତ କାଠୁରିଆ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଶିବ କାଠୁରିଆ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣଂ ନାରାୟଣ ଶରଣ।